अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओरिजिन टीवी और मैं हूं मुज़म्मिल अल्ताफ़। नाज़रीन, इंसान का दर्द कोई कोई समझता है, कोई कोई फ़ील करता है, कोई कोई उस दर्द में बह कर उसको समझता है। वो देख सकता है कि अगर उसको ये पेन हो रही है तो उसकी पेन को महसूस करना किस हद तक मुश्किल है, हर किसी के बस की बात नहीं है और ना ही हर कोई कर सकता है। आजकल सलाब है, अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है मुसलमानों के लिए। इस आजमाइश में कौन कौन पूरा उतरता है? जिनके ऊपर आजमाइश है वो तो है, लेकिन उस आजमाइश से निकालने वाले जो उसका वसीला बन रहे हैं, उनकी भी आजमाइश है कि वो किस हद तक उनका साथ दे रहे हैं, किस हद तक साथ देंगे। इसका अजर अल्लाह ताला ने उनको देना है। इसी चीज़ के ऊपर मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे वफर मिकदार में ना सामान मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा है। कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, जूते बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। उधर केक रस हैं, बिस्किट्स हैं, काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं सलाब ज़दगान के लिए, सलाब वालों के लिए, जो वहाँ पे जिनके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है, सर के ऊपर जो छत नहीं है, वो किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप लोग घर में बैठते हैं, रात का टाइम हुआ, सो गए, सुबह उठे, अपने काम काज किए, चले गए। अगर आप थोड़ा सा देखें ना, ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को थोड़ी सी आगाही दी जाए कि वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं। जब तक आप लोगों को दिखेगा ना कुछ भी, आप उस चीज़ को पेन नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि फुटेज देख रहे होंगे सैलाब के हवाले से किस तरह की तबाहियाँ चल रही हैं, और अब इन लोगों को बचाना कैसे है, किस तरह से करना है, हमें इनकी मदद कैसे करनी है, यही तरीका है। इनका जितना हो सके सहारा बन सकते हैं हम। इस तरह की चीज़ें आप जितनी हो सके मदद कर सकते हैं उनकी। ये तमाम तर सेटअप जो आप देख रहे हैं एक घर में मौजूद है, ठीक है। बाजी साहिबा बहुत ही नफीस खातून है, जिन्होंने ये तमाम तर चीज़ें अपनी एक कह सकते हैं कि पॉकेट मनी या जिस तरह से भी वो कर रही हैं, लोगों की तरफ से भी थोड़ी बहुत इमदाद आ रही है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें करके उन्होंने किस तरह से ये सेटअप तैयार किया और वो मदद करना चाह रही हैं, उस चीज़ को पेन ले रही हैं। मैं उनसे आपकी बात भी करवाता हूँ, चलते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं जिनके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है, सर पे आसमान नहीं है, सोने के लिए चादर नहीं है, सर रखने के लिए तकिया नहीं है, उस दर्द को मैं इस टाइम फील कर रहा हूँ ना, तो मुझे एक रात अगर सोने को ना मिले ना, मेरे अभी भी सोच के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मुझे एक रात सोने को ना मिले ना, अगला दिन मेरा कैसा गुजरता है मैं बयान नहीं कर सकता। ये जिस तरह से काम कर रही हैं बाजी, जिस तरह से ये तमाम तर चीज़ों को देख रही हैं, उनके दर्द को महसूस कर रही हैं कि ये मज़ीद किस तरह से देख रही हैं और क्या क्या इनके एम्स हैं कि उनको कहाँ तक रिलीज़ दिया जाए, किस तरह से किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने जैसे बात की है कि आप उनके दर्द को महसूस कर रहे हैं। आप ये देखें कि अगर थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाती है, अगर 1 घंटे की लोड शेडिंग है, तो वो घंटा किस कदर हमारे लिए मुसीबत वाला और ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि बस पता नहीं क़यामत आ गई है, क्या हो गया, इतनी गर्मी है, बर्दाश्त नहीं होता है। वो सोचें वहाँ पे बिजली नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, आपके ज़मीन नहीं है पाँव के नीचे जहाँ पे आप कहीं बैठ सकें, सो सकें, आसमान देखें, छत नहीं है, और खाने पीने को कुछ नहीं है। फिर और बढ़ के बात आप देखें, जो आपके प्यारे हैं, बच्चे हैं, जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके बुज़ुर्ग हैं, आपके माँ बाप हैं, बच्चे हैं, और जो बच्चों के फिर बड़े हैं, वो उनको परेशान देख रहे हैं। तो वो फिर बच्चे सोच रहे हैं कि जब ये हमारे बड़े, आपको पता जो बड़े हैं वो साया होते हैं, जब उनको वो परेशान देखते हैं तो बच्चों की सोचें वहाँ पे क्या हालत होगी। जब ये सारी ख़बरें पहुँचती हैं ना, तो बड़ा मुश्किल है ये बर्दाश्त करना। काश कि मेरे पास कुछ ऐसा हो, कोई अल्लाह पाक मुझे ऐसी ताकत दे कि मैं इन सब के लिए ऐसी आसानियाँ पैदा कर दूँ, ऐसे एकदम सब की लाइफ सेट कर दूँ कि जैसे ये कुछ हुआ ही नहीं था। ये बारा अल्लाह पाक की तरफ से था। अल्लाह पाक हमें माफ़ करे और अल्लाह पाक दोबारा से हमें उस ज़िंदगी में लेके आए, और जो जहाँ पे था अल्लाह पाक वो सब के नुकसानात जो हैं वो पूरे कर दे, और अल्लाह पाक जो उनके बिछड़ गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए अल्लाह पाक उन्हें सब्र दे, हिम्मत दे, हौसला दे इस सदमे को बर्दाश्त करने की, और उनको अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो हैं किस तरह से, किस हद तक लोग का पॉजिटिव वे आ रहा है, वो किस तरह से मदद कर रहे हैं, और आप क्या कहती हैं कि कितनी हद तक आगे जाना चाहिए उनको लोगों को? असल में हमारे लोगों में बहुत जज्बा है,
اور اس میں میرا جو خیال ہے کہ جو پیسے والوں سے زیادہ وہ لوگ نکلے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو صرف اپنے لیے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، وہ لوگ بھی نکلے ہیں، بلکہ وہی زیادہ نکلے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایسا وقت ہے کہ ہم سب کو مل کے، خاص طور پہ جو سب استطاعت لوگ ہیں، مخیر حضرات ہیں، وہ اس ٹائم میں نکل آئیں. وہ اللہ پاک کی طرف سے سمجھے یہ ایک آزمائش ہے، وہ نکل کے اس حالات میں، یہ جو جہاد ہے اس کو جہاد کا میں نام دوں گی، اس جہاد میں حصہ لیں تاکہ ان کی آخرت بھی سنور جائے اور دنیا بھی سنور جائے. یہ مصیبت زدہ لوگ ہیں، یہ اللہ پاک کو پکار رہے ہیں، اور اللہ پاک کیا کر رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے. ایک چھوٹی سی بات میں بار بار وہی کہتی ہوں کہ ان کی جگہ ہم ہو سکتے تھے، جو پانی ادھر گیا وہ ادھر بھی آ سکتا تھا. ہم کیا کرتے؟ ہم اسی بات کو سمجھ لیں کہ اگر اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا تو یہ ہماری آزمائش ہے، اور ہم انہیں اس مشکل سے نکالیں. پھر آ جائیں گے پیسے، یہ دنیاوی چیزیں آنی جانی ہیں، لگا دیں. یہ ان کی بھی آزمائش ہے اور یہ ہماری بھی آزمائش ہے. بالکل بالکل، وہ ان پہ تو گزر گئی نا، قیامت گزر گئی ان پہ. تو یوں سمجھ لیں کہ جن کے اپنے نہیں رہے، پیارے نہیں رہے، جن کے مال مویشی، فصلیں، گھر بار سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، گھروں کے گھر ختم ہو گئے ہیں. دیکھیں کتنے بندے ہیں جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. کون اس کا حساب کرے گا؟ بس اللہ پاک کی ذات ہی ہے جو اللہ پاک یہ سارے معاملہ ٹھیک کر دے، اور پھر ہماری ریاست بھی اس میں تھوڑا سا انوالو ہو، کیونکہ وہ مدد وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے جہاں تک پہنچنی چاہیے. ابھی بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی مدد کے منتظر ہیں. میں بھی دیکھ رہا تھا کہ ان آنکھیں کافی زیادہ نم ہو چکی ہیں. وہ میرے خود بھی ابھی جو ہے نا وہ ایک الفاظ نہیں اس طرح سے آ پا رہے ہیں کہ وہ درد وہ فیل ہو رہی ہے کہ یار ہم لوگ کے گھر میں کوئی ایک خاندان کا گھر کا ایک فرد نہ نظر آئے، چھوٹا بھائی نظر نہ آئے، بہن نظر نہ آئے، ماں باپ نظر نہ آئے، کوئی ایک فرد نظر نہ آئے. صرف نظر آنے کی بات کر رہا ہوں تو کیا انسان کے اوپر گزرتی ہے. پاگل ہو جاتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، اعلان کرواتا ہے، یہاں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے. ان کو تو مل ہی نہیں رہے ہیں، وہ تو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں، کسی طریقے سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں کہاں ان کے رشتہ دار. کئی خاندان ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ دار گئے کدھر ہیں، ہمارے بچے کدھر گئے ہیں. اور اس حالت میں ان کو کھانے پینے کا پاس کچھ نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، لیٹنے کی جگہ نہیں ہے، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. وہ کس طرح سے زندگی گزر کر رہے ہیں، اپنا کس طرح سے بسر کر رہے ہیں. اس درد کو سمجھیں، خدا را اس درد کو سمجھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اسی پلیٹ فارم سے یا کہیں سے بھی جہاں سے آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہاں سے ان کی مدد کریں، جتنی ہو سکے ان کی مدد کریں. یہ خاتون جو کہ ایک زندہ مثال ہیں ان مردوں کے لیے بھی، ان خاتون کے لیے بھی جو کہ صرف سوچ رہے ہیں کہ کل جا کے یار میں نا ڈونیشن دوں گا یا دوں گی. کل کو چھوڑیں، جنہوں نے آج بھوکے رہنا وہ آج کیسے گزارا کریں گے. کیا پتہ آپ کے آج دیے پیسے ہی ان تک پہنچیں اور وہ روٹی کھا لیں، اور ان کے دل کی جو ایک سکون ہے اور ایک جو دعا ہے وہ کس طرح سے آپ تک کو لگے گی، کس طرح سے آپ تک پہنچے گی، یہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اس بات کا. اب ایک میسج دے دیجیے گا. یہ اگر بندہ سوچے نا، اگر ہم سوچ لیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہم ان کی جگہ اپنوں کو رکھ کے سوچیں، ہم اپنے بچوں کو رکھ کے سوچیں. ہم کتنے پیارے ہیں ہمیں بچے کہ ان کی ایک آج پہ ہم کیسے ہماری جان نکلتی ہے، اتنے ہمیں عزیز ہیں. تو اب یہ سوچیں کہ وہ جو ان کے سامنے ہیں، بڑا مشکل ہے یہ وقت، بہت مشکل ہے. تو میں کہتی ہوں ہم ایک قوم ہو جائیں، مل کے ہم ان کو جو باقی ہیں، جو بچ گئے ہیں، ان کو بچا لیں. جی تو ناظرین، میرے دیکھنے والے ویور سے صرف ایک ہی درخواست ہے، خدا را اٹھیں، جاگیں. آپ کے گھر میں 2 روٹیاں پک رہی ہیں نا، تو کچھ نہ کچھ کر کے ادھر بھی کسی طریقے سے اپنا حصہ پہنچائیں، ان تک اپنی کھانے کا وسیلہ بنے، کچھ ان کا بھی پیٹ بھر سکے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ مزمل الطاف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.